Buenos días, How are you guys doing? ¿cómo están todos? I hope I met everybody here, but if not, I'm Pastor Tim, and I am glad that you came to worship with us this morning. Espero que conozca a todos aquí. Soy el pastor Tim, y si no, pues a ver si nos podemos conocer. And we're going to continue today in our series in Nehemiah. It starts with you, and we're kind of turning the corner. We finished building the wall, and now we're going to see a change in the people over these last few chapters. Ahora vamos a continuar estudiando lo que viene siendo el chapter de Nehemías. Ya miramos que construyó todos los muros. Ya miramos que vamos a mirar qué es otra cosa que ha hecho. But to start, let me tell a little story to get us going. And this story took place Halloween, October 31st, 2005. Vamos a contarles antes de todo una historia que pasó en el Halloween del 2005. And so April and I, we were supposed to be going to her sister's house to celebrate Halloween and to hand out candy with our niece and nephew. Supuestamente ese día nosotros íbamos a ir a la casa de la hermana de Abril para divertirnos un poco y pues claro, compartir los dulces con los otros niños. And April was pregnant with Andrew, our 12-year-old son. En ese tiempo Abril estaba embarazada de Andrés, su niño de 12 años. And he had been a turkey and had been causing her nausea up until this point pretty much every day. Había comido un poco de turkey que estaba causándole náuseas en ese tiempo casi todos los días, el embarazo. And so she told me, she said, we can't go to my sister's tonight. I'm not feeling good enough, but I don't want to have no candy for the kids in the neighborhood. So you need to go to the store and get candy. Y entonces dijo, no vamos a poder ir a la casa de mi hermana, mejor arráncate a la tienda y ve y compra un poco de dulces para poder darle los dulces a los niños del vecindario. And so here's the deal. We lived in Central Phoenix at the time, and it's rush hour traffic, and the only grocery store is absolute chaos on that four-way stop that they have there. Ese es el problema. El problema es de que vivíamos, era una hora de mucho tráfico, una hora dura, entonces la única tienda que estaba ahí cerca estaba a cruzar la calle, pero era una hora intensa. And so against my wishes, I went up to the store to get candy, and I have to turn across 3 lanes of traffic in order to get into the Fry's. Para que se imagines, él vivía en el centro de Phoenix. Quiso cruzar 3 líneas para poder llegar a la tienda, para que se puedan imaginar, tratar de esquivar tantos carros. And I'm not a very patient driver, and so I'm sitting here and I'm waiting, and it is bumper to bumper traffic across the lanes that I got to go to, and I'm sitting waiting for my opportunity to finally turn left into the grocery Y store. como pueden saber, no soy un chofer que sea paciente, entonces estaba esperando el momento para cruzar a la izquierda. So getting antsy, I see that 2 out of the 3 lanes are stopped, so I just say I'm going to go for it and hope that the third stops for me. And I pull across, and I get T-boned right across the side as I get across the 3rd lane. Entonces comencé a dar la vuelta y 2 carros de las primeras 2 líneas se detuvieron, pero ¿qué pasó? Estaba esperando que el carro de la tercera línea se detuviera, pero me di la vuelta y ese carro impactó mi carro. So I get out of the car, and I look at it. It's not drivable, and I'm looking at this, and this is what I'm hoping will happen. I hope the police officer shows up, he has mercy on me, and he says, oh, it's not your fault. That guy should have stopped for you. But I knew at the end of the day whose fault it really was. Entonces, pues el carro ya no se pudo manejar, la policía llegó y mi mente me decía, bueno, esperaba que el oficial saliera y me dijera, ¿sabes qué? Pues no es tu culpa, no pasa nada, tú no tuviste la culpa. And I don't know about you guys, but admitting that I'm wrong, that I'm at fault, is a really, really difficult thing for me to do. Yo no sé para ustedes, pero para mí aceptar que estoy equivocado es una cosa muy, muy complicada. And the reality of life is that in our life, it is very hard for us to admit when we are wrong. Y eso es algo que en nuestra vida es algo súper duro admitir que estamos equivocados. Anyone else struggle with that? ¿Alguien está de acuerdo en eso? Okay, at least there's a few. Okay, but here's the deal. When we are talking to God, when in our relationship with God, it becomes even more difficult for us to admit to God when we are wrong and we are at fault in life. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, todo esto se pone más difícil aceptar que estamos equivocados. But here's the thing that we know about the Bible and about what God tells us, is that God doesn't want just an I'm sorry and we move on. God wants something so much more than an I'm sorry. Y eso es algo interesante en la Biblia, que Dios no nada más quiere que digamos lo siento, Él quiere sentir algo más allá de un lo siento. And Jesus uses a word for this, and that's what I want us to look at today. Jesús usó esta palabra mucho y es lo que vamos a hablar el día de hoy. He says this in Luke 24:46 and 47. He said,
thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sin should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. Y eso es lo que nos dice en Lucas 24, en el versículo 46-47. Él dijo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase a los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. So repent. What does that mean? Arrepentimiento, ¿qué es lo que significa el arrepentimiento? You see, we hear this, and if you've been in church and grown up in church in any way, I grew up, I heard it every week. Repent from your sins, but I didn't truly understand what it meant. Eso lo escuchamos mucho a diario en diferentes lugares, el arrepentimiento, pero ¿qué significa el arrepentirse? And notice here, repentance is directly tied to forgiveness in our life. Y ponlo de esta manera, arrepentirse es una acción directamente vinculada al perdón de nuestros pecados. And so we read throughout all of the Bible that we are supposed to ask for forgiveness for the sins that are in our life, Y right? es lo que nos dice en la Biblia, en el transcurso de la Biblia, que debemos arrepentirnos a los males de nuestras vidas. It's this confessing to God, coming before him and saying, you know what, God, it's my fault. I got some things in my life that aren't right, and I know they go against your desires, and I am sorry for those things. Son cosas que el arrepentimiento son cosas de que debemos ponerlas ante Dios y decirle, Dios mío, sí, he hecho cosas que van en contra de tus mandamientos. And so we're seeking forgiveness, but this idea of repentance takes it one step further. Say that again. We're seeking forgiveness, but this idea of repentance takes it one step further. Me perdí. Esto Here, you'll be fine. Follow on. Okay, so here's what it is. What we have to do is we have to seek forgiveness, but then in light of the teachings of God, what we are to do is to allow God to come in and to transform us so that the fruit of God is in our life and not the behaviors that he wants us to change. Se me está poniendo un poquito complicado, ¿eh? Ok, esto lo voy a leer. A confesar a Dios es mi culpa, perdonarme, pero aquí es donde va más allá. Luego, a la luz de las enseñanzas de Dios y de lo que Él ha hecho para mí, permito que mi corazón en el profundo de mí comience a transformarse por el Espíritu Santo, para que el resultado sea el fruto de Dios en mi vida en lugar de la acción particular que es el pecado. And so I want us to understand that. That's what repentance is. That's what God expects of us. And today, as we look at Nehemiah 9, what we are going to see is this cycle of repentance in the people of God. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, es nuestro resultado. Es lo que vamos a mirar en Nehemías 9, lo que hizo sobre lo que viene siendo el arrepentimiento. You see, because that day that I turned across 3 lanes of traffic, something happened. Because now, anytime I turn left, that flashes before my mind, and I change the way that I turn left into places. Porque ese día que yo me crucé las 3 líneas, algo pasó, porque todavía hoy en día, tiempo después, cuando voy a cruzar o voy a dar vueltas, se me viene esa memoria a mi cabeza. Now, this is going to sound weird, but it's to illustrate the point of repentance. What has happened is I repented of my bad driving habits in place of good driving habits. Y eso es lo que viene pasando. Me arrepiento de los hábitos malos que tenía para manejar y comienzo a tener buenos hábitos. Now, if you ask my wife, I still have lots of bad driving habits, but I've changed the one, so I'm good. Le he preguntado a mi esposa si tengo malos hábitos para manejar, pero ya cambié uno. So let's jump right in, Nehemiah 9:3. I want us to look at this idea of repentance and how we see it in the life of Nehemiah. Vamos a brincarnos hasta Nehemías 9 y vamos a mirar qué es lo que él explica sobre el arrepentimiento. And they stood up in their place and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day. For another quarter of it, they made confession and worshiped the Lord their God. Y pues de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová de su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Now, we know this. In chapter 8, what we found was that Ezra stood before the people and he read the law to them, which is their Bible up until this point. And then now we see Nehemiah, the Levites, are doing the exact same thing in this chapter. Ahora, ¿qué es la perspectiva en el capítulo 8? Ezra también ha pasado orando a Dios una cuarta de lo que viene siendo el día, estaba enseñando a la gente la Biblia. Y nuevamente vemos esto en el versículo de Nehemías, que está haciendo lo mismo que Ezra.
So in this passage, in this one verse, I think we see two things about repentance in our life. And the first one is this: confession of sin needs to be in response to the truths found in the Word of God. Creo que en ese versículo miramos dos cosas importantes sobre lo que viene siendo el arrepentimiento. Y la primera es, la confesión del pecado debe ser una respuesta verdadera que se encuentra en la palabra de Dios. Now here's what I mean by this. There are a lot of sins out there in the world that Christians will tell you are sins that we'll never find in the Bible. Algunas veces allá afuera hay muchos cristianos que nos dicen que hay muchos pecados que ni siquiera encontramos en las Escrituras. And I'm going to give you kind of a crazy example, but it happened to me a few years ago as I was pastoring at our Bridge campus in Phoenix. Te voy a dar un ejemplo sobre una experiencia que me pasó cuando estábamos allá en el campus en Phoenix. So one day I'm in there and I think I'm working by myself and it's before church on a Sunday morning and I'm just whistling as I go. I whistle all the time. Y eso fue un domingo en la mañana antes de que fuera el servicio y pensé que estaba trabajando solo y estaba chiflando ahí adentro en la iglesia. And one of the women in the church, she came in and she heard me whistling. She goes, "Pastor, don't whistle in the church. You're not allowed to do that." Y una de las mujeres se acercó hacia mí y me dijo, "Pastor, no puedes estar chiflando adentro de la iglesia, no puedes hacer eso adentro." And I remember to this day, I said, "Well, here's the deal. The only joyful noise that I can make is whistling. So I can't sing, so I'm going to whistle because that's what God wants me to do." Y me acuerdo la respuesta que le di que fue, pues yo no puedo cantar, yo solamente puedo chiflar. Yo pienso que es la única forma que Dios me da y disfruta que esté haciendo esto para Él. She had been taught growing up that whistling was a sin, that they weren't allowed to do it. And so she was trying to pass that on to me, and so I had to remind her that nowhere in the Bible does it say that I can't whistle in church. Ella tal vez creció de esa manera pensando que chiflar en la iglesia era un pecado, pero yo le quise decir que eso no venía ni escrito en la Biblia, que chiflar en la iglesia era pecado. Now, why do I bring that up? I bring that up to tell us this. When it comes to confession of sin, when it comes to those things in our life that we call sin, we need to make sure of this, that what we hold ourselves to and what we hold others to is found in the Bible and nowhere else. Don't make anything else up because guess what? God's got enough stuff in the Bible for us to follow. Lo que quiero que sepan es de que todos los pecados o pensamos que son pecados o los pecados reales vienen escritos en la Biblia, que no nos confundamos, que todo está escrito en la Biblia. The second thing we learn from this is that confession of sin leads us to worship our faithful God. Lo segundo es la confesión del pecado nos lleva a adorar a nuestro Dios. Listen to this. We are taught, and we practice this, and that is that confession is kind of this discouragement of, oh my gosh, I'm so weak, and I'm just so bad, and I'm not a good person. A veces pensamos que el arrepentimiento viene siendo como, es como pensando, yo no soy una buena persona, yo no soy... Almost. I'm confusing you today. I'm sorry. No, it's fine. Yeah. It's this idea of this. Esa es la idea. Confession should lift our spirits and should lift us up and take the burden off of us. Because what we see in light of confession is a faithful God who is sitting there ready to forgive us. Lo que viene siendo la confesión es que levante tu espíritu, de que nos guíe a celebrar la grandeza de Dios en nuestra vida. Verse 5 tells us this. This is what happened after the confession of sin. And this is what the Levites said to them. They said, "Stand up and bless the Lord our God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise." Eso es lo que nos dice al final del versículo 5. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre la bendición de alabanza. Here's what I want us to understand today. Es lo que quiero que entiendan hoy. If there's nothing else that you walk away with, I want you to understand this. And that is that repentance is as much about God's faithfulness to forgive as it is about our need for forgiveness. Antes de que nos vayamos, quiero que entendamos esto. Arrepentimiento es tanto sobre la fidelidad de Dios para perdonar como sobre nuestra necesidad de perdón. And I believe the place that we find this more than anything is that throughout the history of the Old Testament, we see God continue to be faithful in forgiving His people over and over and over again. Creo que podemos ver en el ciclo a lo largo de la historia de la gente de Dios en el Antiguo Testamento que ilustra mejor. El libro de Nehemías tiene una historia escrita sobre un ciclo de arrepentimiento aquí en el capítulo 9. And Nehemiah 9, the rest of what we're going to read is simply a history of that happening in the life of God's people. Y lo que vamos a leer es algo que pasó muchas veces en la vida de las personas de Dios. And here's the cycle that we're going to see repeated this morning.
Y eso es lo que vamos a estar repitiendo esta mañana. God blesses his people and shows them the way to live. Dios bendice a su gente, a su pueblo, y los muestra la manera de vivir. The people rebel and sin. La gente revela sus pecados. The people turn back to God and repent. La gente regresa hacia Dios y se arrepiente. And God, in his mercy, is faithful to forgive. Y Dios en su misericordia es fiel para perdonar. And then guess what? That cycle repeats again. ¿Y qué crees que pasa? Eso se repite otra vez. And here's what happens. Starting in verse 6, we see the beginning of this cycle. Y eso es lo que comienza en el versículo 6. Miramos otra vez el principio de todo. It goes all the way back to the beginning of creation, and it shows how God was blessing them in creation. Y nos vamos otra vez hasta el principio de las Escrituras y miramos cómo Dios los bendice. And then there's this promise that's given to Abraham that he's going to give them a promised land and that his descendants are going to be more numerous than the stars. Y como la promesa que Dios le dio a Abraham en la tierra prometida, que habría descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. And then he goes on to talk about Moses and the great rescue and how God rescued them out of Egypt. Y después miramos la promesa que le dio a Moisés para liberar a su gente de Egipto. And what happens? He parts the Red Sea to keep them away from the Egyptians and allows them to walk across dry land. ¿Y qué fue lo que hizo? Separó el mar rojo, lo abrió para que toda la gente de Israel caminara por el medio y los mantuviera lejos del enemigo. But if that's not enough, guess what he does next? He gives a pillar of cloud during the day and a pillar of fire at night for his presence to lead them to where they need to go. Pero eso no termina allí. Entonces, ¿qué aparece? También aparece como una abundantes nubes con un tornado de fuego, con una columna de fuego para guiarlos donde deberían de ir. And then after that, he gives them a law. And he gives them commandments to obey, not because he wanted to give them something to weigh them down, but to make it easier for them as they walked along the way he had for them. Y no nada más eso, les dio comida para satisfacer todas sus necesidades, les dio sus mandamientos para que obedecieran a Dios, no solamente para que estuvieran escritos allí, sino para que los guiara. And here's what happens as they're doing that. As God is blessing their lives and giving them the way to live, this is what we find happens. Y eso es lo que pasa cuando Dios da la misericordia. But they and our fathers acted presumptuously and stiffened their neck and did not obey your commandments. They refused to obey and were not mindful of the wonders that you had performed among them. But they stiffened their neck and appointed a leader to return to their slavery in Egypt. But you are a God ready to forgive, gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and did not forsake them. Eso es lo que nos dice en el versículo 16 al 17. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en la misericordia, porque no los abandonaste. So God blesses them. He gives them all these incredible wonders. He gives them all these things to lead them in the right direction. And what did they do? They rebelled. They turned their back on God, and they just simply did not do what he asked them to do. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios los bendijo, Dios les dio les dio la misericordia. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos se voltearon hacia Dios, le dieron la espalda a Dios y ellos hicieron sus propias cosas. But did you see what it says there? It says, but God was ready to forgive because he was what? Gracious and merciful. Pero ¿qué es lo que pasó allí? Dios estaba listo para perdonar porque Él en su gracia estaba listo para bendecirnos en su misericordia. But guess what? They still didn't listen to God, and they continued to rebel and to go against what he had given them to do. Pero ¿qué pasó? Ellos siguieron rebelándose ante Dios y no hicieron las cosas que Dios les dijo que hicieran. And so what did God do? ¿Qué es lo que hizo Dios? For the next 40 years, as they wandered in the wilderness, creating idols to worship and turning their back on God, he sustained them every step of the way. Lo que hicieron ellos es de que se rebelaron ante Dios, crearon sus propios ídolos, le dieron la espalda ante Dios, pero ¿qué hizo Dios? De todos modos los estuvo manteniendo allí en el lugar. It says, because of his great mercy, he did not forsake them and turn his back on them. Porque Él tiene misericordia. Él no solamente Él no caminó Él no les dio la espalda a ellos.
He sends food from heaven and water out of rocks in order to sustain them, to make sure that they didn't have a single need while they were walking around in the wilderness. Él se aseguró de darles comida del cielo y agua de las rocas y se aseguró de que no les faltara nada para que ellos pudieran estar allí. And at the end of the 40 years, we know what happens. The people, their descendants, were given the promised land that they were promised back with Abraham. Y ya podemos mirar qué es lo que pasó después de los 40 años. Dios les dio la tierra prometida, las promesas que le había dado desde Abraham. Despite all the sin in their lives, guess what? God was faithful. Say it again. Despite all of their sins, God is faithful. A pesar de todo eso, Dios, ¿cómo se puede decir? Fue fiel. And here's what it goes on to say happens after this. It says this. It says, so they ate and were filled and became fat and delighted themselves in your great goodness. That's what they did in the land of God. ¿Y qué fue lo que provocaron la ira y se volvieron contra ti? Y echaron la ley a sus espaldas y mataron sus profetas que profesaban contra ellos para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones. And what was their response? ¿Y cuál fue su respuesta? What happened after this? ¿Qué pasó después de esto? Verse 26, it says, nevertheless, they were disobedient and rebelled against you, and cast your law behind their back, and killed your prophets who had warned them in order to turn them back to you, and they committed great blasphemies. Aquí me brinqué un verso. En el número 25 dice, comieron y se saciaron y deleitaron su gran bondad. Y en el versículo 26 dice, pero te provocaron ira y rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que profesaban contra ellos para convertirlos en ti y hicieron grandes abominaciones. So they experience all the goodness of God. They're in the promised land of God, and what did they do? They go out and they rebel again. Ellos tuvieron toda esa experiencia sobre la bondad de Dios y todas las bendiciones de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos salieron y se rebelaron contra Dios. And so they enter into a time of suffering, and then eventually we see that they repent and they come back to God. And in verse 31, we see God's response. Y podemos mirar de que ellos sufrieron y después de todo eso se arrepintieron y regresaron hacia Dios. Y podemos mirar qué fue lo que pasó en el versículo 31. Nevertheless, in your great mercies, you did not make an end of them or forsake them, for you are a gracious and merciful God. Mas tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque Dios es clemente y misericordioso. Do you see the cycle that we're talking about here? Miramos lo que está pasando, el ciclo que está pasando aquí. And here's the deal. I want you to understand, we don't just talk about this and share this history to look at this group of people and say, man, they really stunk it up. Y eso no es para que pensemos y miremos la historia y que digamos, wow, esta gente de Atiro que la regó. We have to understand that this is a pattern that goes throughout the history of Christians from the time of Adam and Eve until today, and guess what? That includes us. Y eso es un siglo, que tenemos que entender que eso es un siglo que pasó desde hace mucho tiempo, desde el Antiguo Testamento, desde Nehemías, y es un siglo que está pasando hasta hoy en día. And here's what happens in Nehemiah 9. Starting in verse 32, the people that God has now brought back into the city of Jerusalem with the walls rebuilt, He's brought them back together, and now we find that they are on the cusp of a time of repentance where they are asking for forgiveness of their own sins. Y es lo que podemos mirar cuando Dios trajo a toda esa gente y la regresó y la juntó otra vez hasta Jerusalén, cuando ya todo estaba terminado. Esta gente vino y se arrepintió de todos sus pecados. They're seeking the mercy of God for the things in their life they need to change. Ellos están buscando la misericordia de Dios en las áreas de su vida que ellos necesitan cambiar. And at the very end of chapter 9, what we're going to find that they do is they actually sign a covenant saying, God, we commit to follow you and to obey you all the days of our life. Y podemos mirar que en el final del versículo puede decir de que cada uno de ellos firmó un papel diciendo, Dios mío, te aceptamos y te obedecemos por el resto de nuestras vidas. And listen to this. Escuchemos esto. The weight of the history of their sin and their father's sin and their father's father's sin did not stop them from seeking the mercy of God. Y miremos esto, los pecados de sus antepasados, de todas las generaciones pasadas, no los detuvieron para que ellos se arrepintieran de sus pecados. And here's why.
Because every single time in their history that they sought God, they saw the faithfulness of God to forgive them. Porque podemos mirar eso en que en cada siglo de la historia Dios es misericordioso y Dios, cuando tú te regresas a Dios, Dios te perdona. They had heard the stories that Nehemiah just shared with us, that in the midst of their rebellion, God was faithful to provide for them, to forgive them, to be gracious to them, and to bless them more abundantly they could ever imagine. Y podemos mirar en lo que viene siendo la historia. En medio de todos los obstáculos, Dios de todos modos les brindó su misericordia, no los abandonó, estuvo con ellos. They had just finished experiencing the blessing of God when He allowed them to rebuild the walls of Jerusalem, which at this point they thought was never going to happen again. Y Dios los trajo otra vez juntos y los permitió que construyeran los muros de Jerusalén otra vez, y ellos pensando que eso no iba a volver a pasar nunca más. And here's what I believe that they knew. Y eso es lo que yo pienso que ellos sabían. Every time God's mercy is greater than our sin. Cada vez, todo el tiempo Dios es misericordioso con todos nuestros pecados. Every time God's grace is greater than my disobedience. La gracia de Dios es misericordia con nuestros pecados. By His great mercy, when we repent and turn back to God, He is always there to forgive and to put us back on the straight path of where He wants us to go. Cualquier cosa que haya pasado, si nosotros regresamos a Dios, Él está listo para ponernos en el camino que debemos de estar. And that's why I said at the beginning that repentance is as much about the forgiveness of God as it is us needing to be forgiven. Por eso es lo que decíamos al principio, el arrepentimiento es mucho más que arrepentirnos, es arrepentirnos ante los ojos de Dios. Let me tell you, as a pastor, there's two subjects that we don't like to talk about from the stage, and that is money and forgiveness of sin. Y como pastor, quiero que hay dos cosas que no les gusta hablar, sobre lo que viene siendo el dinero y los pecados. But it's the one that we need to hear more than anything else in our life. Pero es algo que necesitamos escuchar más en nuestra vida. And here's the deal. No matter the weight of the sin that has either been in your past or is currently going on in your life, I can promise you this. We have a faithful God who is ready to forgive and be gracious and merciful to you. Entendamos esto, que no importa todo el pecado o lo que estemos haciendo o lo que haya pasado en el pasado, tenemos a un Dios que está listo para perdonarnos con su misericordia. I want you guys just to listen for a minute and take these in. These are the ways that God is described in Nehemiah 9. Y quiero que tomemos un tiempo para escuchar esto. Es lo que Dios hizo en la historia de Nehemías. He keeps His promise. Él mantuvo sus promesas. He is righteous. Él es justo, Ready to forgive, gracious and merciful. listo para perdonar, misericordioso y misericordioso. Slow to anger and abounding in steadfast love. Su ira es lenta y abunda el amor constante. Did not forsake them. Él no los abandonó. In God's great mercies, did not forsake them. And this went over and over and over throughout 9. En las grandes misericordias de Dios no los abandona. Y eso puede suceder una vez y otra vez y otra vez. Gracious and merciful God. Misericordia. Keeps His covenant. Él mantiene sus pactos. Dealt faithfully. Él es fiel, Él te trata fielmente. God heard them and delivered them. Dios los escuchó y los libró. When we repent, that is the God that we are turning to. Cuando nos arrepentimos, ese es el Dios que debemos dirigirnos. And here's the deal. We can trust Him because guess what? He has our best intentions at heart when we turn to Him. Y quiero que sepas, podemos confiar en Él porque podemos saber que Él tiene nuestras mejores intenciones en nuestro corazón. Here's the deal. The Bible talks about two kinds of repentance in our life. Eso es lo que pasa. La Biblia nos habla sobre dos tipos de arrepentimientos en nuestra vida. First is the repentance of our sin and turning to Jesus for the first time. La primera es arrepentirnos de nuestros pecados y voltear a Jesús, aceptarlo a Jesús por primera vez. And this is what happens when we do that. We are simply saying, I believe that Jesus died on the cross for me so that my sins could be forgiven and I could be made right with God. Y eso es lo que sucede cuando tú aceptas a Jesús. Estás creyendo que Él ha muerto en la cruz y para que tus pecados sean perdonados y voltearte hacia Dios. And believing in our hearts that He rose from the dead in order that I may have eternal life in God's family.
Y que sepamos que se levantó entre los muertos para que tuvieras una vida eterna. You see, here's what happens whenever we make that step in our life. What we're doing is we're turning from this idea that we are good enough to be right with God and turning to the fact that we know that only through Jesus can I be good enough to be right with God. Y eso es lo que pasa, de voltearnos de un lugar donde nosotros pensamos que estamos bien, a voltearnos al otro lugar y aceptar a Jesús y saber que estamos bien junto con Jesús. Because guess what? Porque piensa que, You know how the faithfulness of God is shown more than anything? porque sabes que la fe de Dios, la misericordia de Dios y la gracia Él nos la da gratuitamente. Jesus came and took your place on the cross. Jesús vino para morir en la cruz. I don't know about you, but there is no other way to see the faithfulness of God than to understand that I deserve death, but yet Jesus took my place. No sé ustedes, pero cada persona debe elegir el arrepentirse del pecado y volver a Jesús y saber que Él mandó a Jesús para morir por nosotros. And it is by His great mercy and by His great grace that He gave me that gift of salvation for free. Y esa es la forma en que en su gracia Él nos dio el camino a la salvación por gratis. And we know this is true. The Bible tells us that every single person that has ever walked the earth must make this kind of repentance in their life, or else there is no salvation for them. Es lo que podemos mirar, de que cualquier persona que haya caminado en el faz de la tierra tiene que pasar por estos pasos. El arrepentimiento debe ser una parte regular de su vida. So that kind of repentance is what makes us a Christian. The second kind of repentance is what is for Christians. Eso es lo que la primera parte es lo que nos hace como para los cristianos, pero la segunda parte es lo que nos hace en realidad ser una vida de cristianos. And that is that repentance needs to be part of our everyday life. Y saber que el arrepentimiento tiene que ser parte de todos los días de nuestra vida. It's this idea that I'm admitting that I'm at fault, that I got things that don't please God, and that I am turning to Him so that He can replace that fault with His fruit and the things that He wants in my life. Saber que admitir el pecado es tu culpa y buscar a Dios para transformar tus comportamientos por la verdad de su palabra. And here's the deal, I know, because I've sat where you've sat for many years, and that is this, that every single one of us right now are being convicted of something that we need to repent of in our life. Y esto es algo que pasa, todos hemos sufrido en cualquier área de nuestra vida, y saber de que tenemos que confesar algo que no hemos dicho ante los ojos de Dios en algo que hemos pecado. And what He's telling us today is He's saying, repent. Turn from that so that I can take some good fruit and I can place it into your life so that you can bear the fruit that I want you to bear. Y eso es lo que quiere decirnos Él, de que volteemos en el lugar donde estemos y que volteemos hacia Él para que Él pueda sembrar una fruta en nosotros y que Él pueda mirar, que nosotros podamos disfrutar los frutos de la misericordia de Dios. The reality is life is when we repent, we don't lose something, we actually gain something. La verdad es que cuando nosotros nos arrepentimos no estamos perdiendo nada, en realidad estamos ganando muchísimo. And so the band's going to come up and they're going to play here for a few songs. La banda va a venir aquí arriba y va a tocar por algunas canciones. And here's the challenge that I'm going to give each one of us today. Y ese es el reto que quiero darles a cada uno de nosotros. During this next song, I would challenge you to seek repentance, to find out what God wants you to repent of today. Que cuando estés escuchando esta canción, que mires el interior de ti y que mires cuál es la parte que necesitas arrepentirte y confesarle ante Dios. Maybe today you need to seek forgiveness for the first time in your life. Tal vez ahora es el primer día que vas a mirar, a aceptar el arrepentimiento en tu vida. I'm going to be over here on this side, and Pastor Fernando's over on this side, and I would encourage you to come and just ask us to pray with you as you seek the forgiveness of God to become a Christian. Tim va a estar de aquel lado y Pastor Fernando va a estar de este lado, por si ustedes quieren tener la experiencia o quieren orar junto con ellos para que sientan el arrepentimiento de Dios. For everyone who is a Christian, what do you need to repent of today? Cualquier persona que es cristiana, ¿qué es lo que necesitas arrepentirte hoy? Right where you're at. I want you to take a moment, take as long as you need, but I encourage you, I implore you to just bow a knee before God and say, God, this isn't right, and I need to turn from my ways, and I need you to change how I behave. Allí donde estás, tómate el tiempo que sea y habla con Dios y dile, Dios mío, si esta es de lo que tengo que arrepentirme, o si ese es el camino correcto, o si no. No matter what sin is
weighing on you today, no matter what baggage you came in with today, I can promise you this. No importa cómo hayas venido el día de hoy, no importa de dónde vengas o tu pasado, yo te puedo prometer esto. Every time, God's mercy is greater than our sin. Todo el tiempo, la gracia de Dios es mejor que nuestros pecados. Every time, God's grace is greater than our disobedience. Todo el tiempo, la gloria de Dios es más grande que nuestra desobediencia. If you turn from anything in your life today, there is a faithful God on the other side of that turn that is waiting to love you, to forgive you, and to replace whatever you think you're losing with something that's far greater than anything you could imagine. Si tú sabes que ahora quieres voltear hacia Dios y aceptarlo con Él está listo para aceptarte, amarte y darte la misericordia y ponerte en el lugar que necesitas estar. But there's one way I can guarantee you, you won't experience that God today. Pero es algo que te quiero que sepas que vas a experimentar el día de hoy. And that's deciding not to turn and repent. Y es no decidir de arrepentirte ante los ojos de Dios. Let's pray. Oremos. God, I thank you for your faithfulness and your love and your mercy. Dios mío, te damos gracias por tu gloria y por tu misericordia. And God, I pray that every single person that's in this room would realize that today's message is just as much, it's even more about your faithfulness and your love and your mercy as it is about our own sin. Y queremos que el mensaje de ahora es más sobre lo que viene siendo el arrepentimiento, sino la gracia tuya en nuestras vidas. Because there is no way to ask for forgiveness if we don't have a faithful God on the other side that's waiting to forgive us. Porque no hay ninguna forma en que podamos pedir arrepentimiento si no tenemos a un Dios con misericordia del otro lado. Thank you for your faithfulness. Gracias por tu fe. Thank you for your love. Gracias por tu amor. Thank you for your mercy. Gracias por tu misericordia. Have mercy upon us, Father. Danos misericordia, Padre nuestro. May we have an offering of worship today that is sweet to your ears. And God, may we truly turn our lives to you to be used by you. Y queremos que nos ayudes a voltear nuestra vida hacia ti y que nos uses de la forma correcta.